bonne victoire 4 أهداف مرسى ديال شهر 6 كنبقاو في le côté offensif avec beaucoup plus de conviction. On a fait une bonne rentrée de match بدينا مزيان بالحق من بعد طلقنا شويه خلينا اليوم نقدروا نقولوا on a laissé trop d'occasions, beaucoup trop d'occasions à l'adversaire. C'était un match un peu de boxe. On a eu l'efficacité, on aurait pu avoir plus d'efficacité eux aussi, mais offensivement c'était bien, on s'est créé beaucoup d'occasions et des satisfactions. Défensivement بحال اللي قلت جربنا أشرف la gauche, Nosser, Abkar le match ديالو au milieu de terrain زينا un risque offensif, l'équilibre مع حكيم ou Bilal avec 2-10. Mais c'est bien, c'est dans la pensée Librena parce que Arfin m'a des blocs bas, m'a Al-Fraqi, il va falloir avoir de la qualité offensive. Maintenant, heureusement, on a besoin de l'ouest encore, je dis que l'équilibre, bin l'attaque ou la défense. Mais avant, on était trop peut-être défensif. Aujourd'hui, on est peut-être trop offensif, mais on est sur le bon chemin, Inch'Allah. Première question. وليد مساء الخير. خليل ابو خليل موقع لو 360. اكيد على انه المنتخب الوطني اليوم تيدين بزاف الحارس ياسين بونو وكذلك التالق ديال الزلزولي، ولكن ما تشوفش معايا السر كاع انه وصلنا لواحد الوقت ما بقيناش قادين انه نسمعوا باقي نسمعوا المبررات، لانه الدفاع اللي شفنا اليوم والمنظومه الدفاعيه فهي كارثيه. لانه الان احنا واش يعني في هذا مابقاش بزاف على كوب دافريك اللي كاع المغاربه تيحلموا انهم يفوزوا بها هنا في بلادنا، ولكن المنظومه الدفاعيه اللي شفنا اليوم سي وليد راها كارثيه بكل محل الكلمه المعنى. الا كان عندنا فائض في مجموعه في المراكز، اش ممكن تقول لي على مركز وسط الدفاع؟ لانه عندنا مشكل في العمق الدفاعي وعندنا مشكل في العمق الدفاعي. نكرر لك شكرا. لا سهله ديجا ما كانش لي زيكسكوز. جاب واحد الماتش اللي ربحنا ب4-1 تشوفوا كلشي نيجاتيف. تدخل الفيستير تفرج في لي ريزولتا في لافريك كنشوف دي غروس ناسيون كيربحوا بواحد بجوج 1-1 كاينين اللي ماركو في دقيقه 98 باش يروحوا الماتشات مزيان. انا اللي كيعجبني هي جوستومون فين وصلنا اليوم في كره المغرب دابا ب4-1 وحنا مازال خايفين ب6-0 في ماتش جوان مازال خايفين. يمكن مور لا كوب دافريك درنا 5 فيكتوار نول ومازال خايفين. دونك انا الخدمه ديالي هي نخليك ما محلوع بالعكس. بيان سور كي دي زاكس ومازال عندنا عام ونص. انت قلتي قريب، انا كنشوفها مازال بعيد لا كوب دافريك. على هادشي جربنا اليوم اون ديفونس اللي بدلنا دي بوست دي لاتيرو، جربنا ابقار. دونك انا بالنسبه لي بالعكس موا جو فوا با لو كوتي نيجاتيف، جو فوا لو كوتي بوزيتيف. قبل كنتو كتقولوا الفرقه ديالي غير كتدافع، دابا اون اتاك ترو سي بيان. حنا غاديين ملي كنمشي في اليمين كتمشي في اليسار، كنمشي في اليسار كتمشي في اليمين. انا غنعطيك حق واحد بيان سور وقلتها من الاول في لو ريزومي ديالي، ما كانش même l'occasion de le redire puisque Goulcha défensivement on a laissé trop d'occasions, mais il y a même pas plusieurs temps on loupait beaucoup d'occasions et ça a changé le résultat du match. Aujourd'hui je vais voir les choses positives. On a marqué 12 buts sur les 3 derniers matchs. On est une équipe offensive. كنبنيو واحد فرقه avec des joueurs جديد avec beaucoup de risques offensifs. Donc ملي كتقول des risques offensifs forcément غتخلي des espaces. Après à moi avec l'équipe ou مع staff نجبروا des solutions pour la Coupe d'Afrique باش نكونوا le plus équilibré possible. حكوا لا كنا اليوم ديجا موجودين انا غنكون خايف parce que c'est jamais bon d'être prêt trop tôt في une grande compétition. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, on a autant d'occasions, mais ça fait partie du risque offensif les Zinalium. Mais voilà, je suis positif. Bonsoir Walid, Amin Birouk, Radio Mars. Le processus Baketoil. L'objectif, c'est d'être prêt le 21 décembre 2025. Le match de Lesotho, c'est le 2e épisode, le laboratoire à ciel ouvert. Est-ce qu'on peut espérer retrouver par exemple le trio de l'élève, le milieu de terrain, les JO, où les Cannes a beaucoup d'équilibre? Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'entrejeu, il y a eu un manque d'équilibre et on s'est mis souvent
en difficulté parce que le milieu de terrain n'arrivait pas à récupérer assez le ballon. Moi, je pense que c'est plus collectif. Le côté défensif, la perte de balle, ma خدمناش ensemble. Peut-être le match كان سهل ليلهم واخا غالطين mais ديما كنقولوا غنعاودوا الفرق بين les Jeux Olympiques ou les U23 et il est très grand. Bretio là ma Bretioche. Donc on va sûrement les Lesotho voir d'autres joueurs, mais ce ne sera pas pour les raisons que tu cites. Ce sera une nouvelle équipe, de nouveaux joueurs pour voir justement. D'ailleurs, mon choix a été fait exprès puisque l'opposition, logiquement, elle devrait être un peu moins difficile pour les mettre dans les meilleures conditions justement à les jeunes. Kangoldima, pour gagner des titres, il faut bien sûr de la jeunesse, il faut du talent, mais il faut de l'expérience. Et l'expérience, ça ne s'achète pas. C'est avec des matchs. Le Lesotho. Bonsoir coach, Charles Goula de Gabon Télévision. Coach, félicitations déjà pour votre victoire. On va dire que ce soir ça a été une balade oxygénée pour votre sélection nationale. Quelles sont les insuffisances pour lesquelles votre sélection nationale a profité par rapport à l'équipe gabonaise ce soir, s'il vous plaît? Merci. Je pense que déjà on a été très efficace. Je crois qu'on a tiré 17 fois. On aurait pu être beaucoup plus efficace, mais aussi ils ont beaucoup de situations, ils ont profité de nos largeurs défensives parce qu'on a joué très haut, on avait décidé de jouer très haut avec des joueurs comme Obama et comme Bouenga, qui sont des joueurs de très grand talent. C'est des joueurs qui peuvent mettre en difficulté une défense à tout moment. On a regardé leur match contre la Côte d'Ivoire qui est championne d'Afrique en titre, le dernier match au mois de juin où ils ont perdu 2-0 je crois, ou 1-0. 1-0, c'est ça, contre le champion d'Afrique à l'extérieur. C'est bien ça. Hein. 1-0 contre le champion d'Afrique, Côte d'Ivoire au mois de juin. Donc, c'est bien le résultat. Donc, comme quoi, c'est pas une équipe facile, le Gabon. Et moi, j'ai vu le match. Ils se sont créés beaucoup d'occasions comme aujourd'hui. C'est une équipe qui est très offensive, qui, un peu comme nous aujourd'hui, n'était pas très équilibrée, donc laisse beaucoup d'occasions. Contre des grosses équipes, ça peut payer cher, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'est une équipe en devenir avec beaucoup de talent. Moi, j'ai apprécié. Ils ont toujours cherché à jouer. Ils ont beaucoup de verticalité. Nous, après, peut-être qu'on avait un peu plus de certitude aujourd'hui par rapport à eux. Mais c'est pour ça que j'étais content, moi, de gagner 4-1 contre cette équipe, parce que j'ai vu leurs résultats. Et je me dis que quand le Gabon va en Côte d'Ivoire et perd que 1-0, 4-1 chez nous, c'est un résultat. Bonsoir, coach. Adil Alaoui, la Radio Nationale. Félicitations au résultat, 4-1. Alors, deux questions directes. La première, est-ce que vous êtes satisfait des conditions physiques des joueurs, surtout des joueurs qui ont joué la première mi-temps? Deuxièmement, Adam Aznou Adel Jdid, je ne l'ai pas trouvé la feuille de match. Pourquoi? Merci. Sur la condition physique, bien sûr, on est au mois de septembre. La préparation بدات les clubs. كاينين الدراري ديالنا تا هما دابا طالعين en puissance. كاينين بزاف. La préparation elle a été un peu tronquée, donc on est au niveau physique de n'importe quelle équipe, donc j'ai pas à être plus content ou pas. خدموا في الفراقي ديالهم هما le niveau ديالهم اللي يقدروا يوصلوا. On a vu que عندنا la chance d'avoir un bon banc, ملي درنا des changements بقينا في l'intensité ديالنا. Par exemple واحد اللاعب بحال أوناحي دار une préparation un peu tronquée. Je pense qu'au mois d'octobre il sera encore mieux. Hakim, on va voir la situation اللي غيكون عنده. Brahim, il a joué un peu mais pas tout le temps avec le Real, donc Tawar est là en puissance مع la préparation مع Real Madrid. On va être de mieux en mieux. Il y a des satisfactions, il y a des déceptions sur le plan athlétique, mais c'est logique au mois de septembre. Concernant Aznou, c'est un 2008, dans une préparation avec le Bayern, Jamana avec le groupe, il y a des joueurs qui passent devant. Jabesh il découvre le groupe la première fois, avec Youssef Lemkheddine de Real Madrid. واش نقولوا نشوفوا مع Lesotho ممكن وممكن لا. Ce qui est important, c'est l'évolution ديالو مع الجروب et la protection. نهار اللي خصو يدخل غيدخل وباش يدخل خصنا حتى حنا نعاونو باش يدخل avec des certitudes et de la confiance. Donc voilà, il y a certains matchs اللي يمكن حسن ليلو
يدخل ولا يبدا. Et après, il faut être patient avec lui. Endo, 18 ans. Mais elle m'a en professionnel en match officiel. C'est l'équipe nationale du Maroc. Ouaha, il a un gros futur. Quand je vois l'évolution d'Yellow, mais il faut y aller step by step. Et mon travail, qu'un sélectionneur, c'est de le protéger. Et la protection aujourd'hui, c'était que le premier match Yellow, je suis tribune, il a joué le Kora Maghrébia, il traînait avec des joueurs de très haut niveau et il progresse. Et je suis très très heureux de il m'a le comportement d'Yellow, il m'a le khidma d'Yellow. Donc il ممكن الاثنين نشوفوا ازنو اما في التيران اما في لو بون ان شاء الله. Question suivante. Salam alaikum coach, Hamza Hchlaf, deuxième point. Une question factuelle concernant Ilyas Benseghir, mais je suis la fin du match, donc on aimerait savoir si c'est une blessure ou un choix technique. Et puis, quand on a droit à un projet, quand on a droit à un projet, le projet, وقعوا جوج حوايج من بعد كاس افريقيا، زياش ولا عميد ودياز جا كوم سوبر ستار. شفنا كاع ليبيزود عشنا كاملين كيفاش عندي احساس هو اننا تحطينا اليوم في واحد لا سيتوياسيون لان ان باترون ديكيب كي ا كاركتير. كنشوفوا كل ماتش كيفاش شنو وقع الماتش شنو لافون ديرنيير دات فيفاش خرج ما عجبوش حالاش خرج. اليوم كان لانسيدون دو بينالتي دونك يا د لا بريزونس وعندنا نجم اللي هو دياز اللي كيلعب في لو بلو غون كلوب دو موند وبحال مفروض علينا اليوم اننا خصنا نلعبوا بهم بجوج وعايشين واحد الوضع حرج ديال خصنا نلقاو شي توليفه فيه. انا كنتسائل قدامنا باقي عام الكاس افريقيا واش غنبقاو كنجروا هكا سون بروندر دي ديسيزيون اللي خصنا نترونشيو فيهم ويكون عندنا ان فيريتاب سول باترون في ليكيب باش ما نضيعوا لا في هذا لا في الاخر وما تضيعش بوتيتر لو جروب لان ملي كيتعاودوا بحال لي زانسيدون ديال اليوم يقدر يوليو توكسيك بالنسبه لو جروب. نقدر نكون غلطه سي وليد انا كنتسائل. لا c'est une très bonne question et c'est très bien ملي جبتيها باش comme ça on éclaircit. C'est une très très bonne question. Déjà ما كاين مشكل. انتما كتبغيو تشوفوا شي مشكل. انا اللي ما كيعجبنيش ملي كطرا في لي بيي اوروبيان بحال نتوما نورمال ملي رونالدو باغي يضرب ولا ياخذ باغي يضرب ولا امبابي مع نيمار ولا مع ميسي كتراكم نورمال. تراكم نورمال. طرات في باريس سان جيرمان بين نيمار بامبابي ملي كترا في المغرب علاش كبرنا حتى حنا كفرقه بحال اللي قلتي كاينين ميغا ستار كاينين نوت ميغا ستار وكترا هادشي نورمال. والخدمه ديالي كمدرب هي نبضكم ديك بريسيون اللي بغيتو نتوما ديروها ماشي نورمال. يمكن نتوما ما كنتوش مولفين قبل اش يمكن قبل ما كانوش دي ستار اللي كيلعبوا في ريال مدريد في بايرن ميونيك في مانشستر في المغرب. وانا الاول قلت لكم في الندوه الثقافيه قبل انا كنت غير غدوه كنلعب غير في اجاكسيو في سانتاندير وكلشي دابا كيلعبوا في بايرن ومانشستر. دونك هادشي كترا نورمال وغترجع encore des épiphénomènes, des mini-problèmes ديال والو. بالحق في الاخر ça reste des champions. انا كيعجبني فيهم ça reste des champions. طرا في التيران من بعد ils ont pas de souci باش يلعبوا بيناتهم pour combiner. من بعد par contre اللي عندك صح il faut vite trouver un équilibre والحمد لله on a encore un peu de temps parce que الخدمه ديالي هي نجبر les meilleurs joueurs باش يلعبوا بيناتهم. Après bien sûr ونقدر نقولها في الندوه الصحفيه si à un moment donné il y a des joueurs qui veulent pas rentrer dans le projet بحال اللي قلتي ديال الفرقه مهم ويسحب له الفرقه ديالو واكثر من ديالو bien sûr que je vais trancher. Les 4 les grands clubs avec des grands joueurs, par exemple, je peux donner l'exemple du Real Madrid actuel avec Mbappé, Vinicius ou la Rodrigo ou la Bellingham, les خصهم يجبروا ديك l'équilibre اللي صعيبه. بالحق هما كيترينيو كل نهار وعندهم ماتش كل 3 ايام. حنا ما عندناش كل نهار وكل 3 ايام باش نخدموا. دونك اي كونسنتراسيون كنزيدوا القدام باش يكونوا في مستوى يتفاهموا ونتمناو نربحوا ديما ب6 وب4 بهاد المشاكل هادو ونفرح. انا بالحق pour moi on est dans la logique footballistique de l'évolution de cette équipe avec bien sûr des joueurs importants, des joueurs stars où chacun doit trouver sa place petit à petit et celui qui voudra pas trouver sa place ou là يسحب له اكثر من الفرقه vous inquiétez pas que les décisions elles seront prises mais au bon moment tout le temps je le dis. Benseghir il est blessé et enfin il est pas blessé gravement mais il y a un petit risque et le petit risque pour moi Benseghir c'est un joueur de talent qui est amené en ce moment il dit une grande saison à Monaco il a la Champions League il a un match contre le Barça dans 10 jours on a quand même comme ça suit un peu le processus اللي عندنا مع les clubs Monaco خلاونا في les Jeux Olympiques ما كانتش une date FIFA donc on peut pas prendre des risques باش يتبليسا ومن بعد يقولوا نتوما كتفلاو علينا الولد خلينا لكم في les Jeux Olympiques وتبليسا مع الغابون مع ليسوتو. دونك اللي مهم Benseghir Ilyas هو
on prend pas de risque sur ce match. On va voir si lundi on peut prendre le risque. En tout cas, Nesbalili ou Monaco, on prendra aucun risque. باش إلياس قدر يلعب بعدا في الشامبيونات ديالو ويلعب Champions League باش يرجعنا في أكتوبر avec des matchs de Champions League ثقة باش يكبر parce que l'essentiel c'est la relation club منتخب. Si c'était un match de qualification de Coupe du Monde officielle et s'il fallait, le petit on l'aurait sûrement fait jouer. تفضل. كوتش هنيئا النتيجه اليوم. عبد الكريم علاوي موقع مراكش بوست. يعني احنا محظوظين ان عندنا جوج ديال الاظهره اليمين نصير وحكيمي اللي ما تيختلفش فيهم يعني العاقل انهم من الطوب اللي كاينين. شفنا اليوم التوظيف ديال حكيمي ظهير ايسر في الوقت اللي عندنا ربما حلول اخرى. تنعرفوا ان الجوج ديال المقابلات اللي هي شبه وديه يعني هي رسميه ولكن طبعا بحكم ان المنتخب الوطني المغربي يعني حكيمي ما شفناش انه كان مرتاح في الظهير الايسر وهادو يعني مباريات اللي شبه رسميه يمكن يكونوا يعني قلبوا الاظهره اللي ارتاحوا عليهم يعني مستقبلا. لا غتكون عندنا لي سوليسيون. عندنا بعدا جبنا دو جون باش نشوفهم السيمانه باش نشوفوا واش عندهم لا كاليتي باش يبداو معنا ولا المستوى. دونك سا سي لو ستاف وانا عندنا واحد شوفه. ابخي بحال اللي كنقول بحال مع ابراهيم مع حكيم اون ا دو لاتيرو اللي يلعبوا في لي غران كلوب كنجربوا واش يقدروا يلعبوا بجوج. بحال اللي قلت مع الوقت ولا ما جبرناش لا سوليسيون ا غوش سي فودرا فير ان شوا سي لا ميم شوز. واحد غيلعب في لا دروات ويمكن واحد يقدر ما يلعبش. مي اجوردي شفنا نوسير اللي ما كانش مرتاح تو في لاغوش كان مرتاح اليوم في لا دروات. سا نو دو انكور ترافايي ونجبروا لا سوليسيون. بحال اللي قلت لافونتاج ديال تكون بي اورغانيزاتور عندك عام ونص باش تجبر دي سيرتيتود و دي انسيرتيتود. ابخي عندنا بوتيت عاد يطلع اللي غيرجع بوتيت كافيك ان فري غوشي غنكونوا بلو مرتاحين. مي لي ديسيزيون elles seront prises au bon moment comme j'ai dit aujourd'hui. On voit, on regarde. C'est vrai que Hakimi aujourd'hui m'a pas donné satisfaction à gauche parce que ما كانش مرتاح. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup habitué. Il a fait la droite. Donc نهار تحطو ماتش واحد واش تحكم عليه on verra. Mais l'essentiel c'est نجربو تا نوصير كان خصنا نحطوا له حقه تا هو في لا دروات نشوفو. Et voilà après comme j'ai dit الفرقه كتكبر كان غتكون plus de concurrence et les choix بحال اللي قال قال لي les choix في البروجي. اسمح لي ton prénom حمزه. بحال اللي قال حمزه à un moment donné faudra trancher. Mais pour le moment c'est bien mais c'est vrai que l'équilibre بحال اللي قلت par exemple Naïf Aguerd في la gauche كيكون plus مرتاح que ملي كيلعب défenseur central في la droite. Mais quand on fait une nouvelle défense forcément c'est pour ça que متفق معكم ما متفقش quand vous changez toute une défense forcément غتخلي un peu des espaces خصهم يتعلموا يلعبوا بيناتهم et c'était compliqué. Voilà. تنشكركم تلبية الدعوة. شكرا تلقاونا لكم. الحد ان شاء الله. ميرسي كوتش. شكرا.